Kilala kita eh. 1 minute lang yung time mo. Wala yung missionary niya. Personal foul. Ekoy ako mamaya. Ekoy. Neo, ikaw magpan sa baba ha. Sigod pa meron ha. Sa drop ha, sa drop. Shoot. Dito, ba't dito? 20 seconds. Ow. Wala. Yan. Marunong ba? What's the score? 19 points. Ito na yung bola. Rebound by Jake Logan. Nice. Ay, nakuha po ng iba. Uy, muntik na siya. Time out. Yellow team. Yellow team. What's the score, my friend? 9-12, yellow team. Score 12-9 favor of Yellow team. High. 1 and 14 minutes remaining. Ilang? 9-12? 9-12. 14. Sige lang po. Ha? Pwede. Ano? Ayaw mo. Na-video mo ba yun? Hindi ko narinig. Send po natin sa asawa na. Hindi ko narinig lang. Nabibili na yata ako. Yun. Bagong rebound yan. Yes, bagong reband. Sumenta sa YouTube. Wala pa rin. Favor of the black team. 1 point lead by Black team. By the black team. Bola mo to? Bola mo? Bola mo yan? Back down! Shoot. Baba! Uy! Hindi kami nagpalit eh. Captain lang. Patay mo yung Mimi. Tikot! Baba na sabi! Uy! Alright! Ganun pa rin tayo. Diretso na! Luwag! Out. Muntik na. Ano score? Shoot. 10 minutes lang na. Yung hindi na Si Eko, hindi pwede palitan. Pwede. May iwan si Ekoy. So hindi pwede pakitan yung dalawa. Si Boss Reke, yung 25. Sige na, baba na! Baba. Takbo. Banjo. Wala po. Ay, sayang. Line ball. Koy, mag-stationary ka, Koy, ha? Taas lang yung Pare, kunin mo na to! Kunin mo na to! Linya. Kunin mo na yan! Uy, Alvin. Uy, nag-awal ni Sherwin. Muntik na yun. Uy, sir! Ay, may foul tayo. Gusto ako kung mag-away-away kayo. Dalawa! Wala pong... Kabila ka to! Score natin, 39-34. Nice, Nico! Sige na, baba na! Shoot. Sakto na yan.
Shoot, galing. Koy, bawa na, Koy! Koy, bawa na, Koy! Wag na. Koy, Bawa na! Ulit. Ito oh. Oh, relax. Ikot, Maki! Lang. Okay! Wala. Nino for 1 point. Koy. Baba. Wala na, yan o! Iwan na. Takbo! Shoot! Boss Ricky, alright. Sayang po. Grabe naman yung pinay ko. Takbo. Bahala na. Baba na! Baba na! Baba! Baba na. Win. Grabe ko na kapatang si Chisa. Dalawa na kay Marte. 46. Balik sa 8 ang kalamangan. May foul tayo. Nice boy! Kay Nalde yan. 11 seconds remaining in our third quarter. Pasok, walang tira. Pangalawang tira? Wala. Uy, talagang malaki. Uy, hirap yun. Uy, napige. Nakatawa po agad. Third personal foul. 13 foul. 2 minutes and 22 seconds. Dalawa. Walang tira sala. Ten seconds to shoot. 3 points. Penalty. Shoot. One more time. Oh. Rebound by Toto. One. Dali! Takbo! Alpi. King. Boy! Nice! Tatlo lang! One more time. 24-20. Baste! Rebound by New Zealand. Oh, agaw na my friend. Hoy, wala. Substitution. Third person na tayo. Ikaw, kumuha ka ng pwesto! 15 seconds.
Rebound. Good. Okay. 2.17 seconds. Foul. Ang bilis naman nun! Foul yun, foul. Number 7. Foul number 7. Foul. Uy, last action. 48-46. Shoot! Number B. Zero, 2 points. Who's ball? Shoot, Andre! Ang galing mo. Wala. Uy, good na yun. Hassel, Beko. Alfie. Sab pag pumasok, sab. Ay, hindi. Pumasok, sab. Substitution. 50-50 na. Shoot. Wala po. Okay. Go, Andre. Andre, go, go, go. Hello po. Assess mo tayo. Shoot. Mama again? Point. Wala talaga. Wala talaga. 10 seconds to shoot. Shot! 9. Shoot! Uy! Sure! Wala! Takbo! Takbo! 15 seconds to shoot. Nice, Nico! Shoot! Uy! Nice one! Ang galing! Wala i-stop! Uy! Baba na, baba! Depensa! Challenge! 52. All 52. 15 seconds to shoot. Sino kali ang mananalo? 10 to shoot. Uy, ganda Shoot! ng pass niyo. Sana lang. One more time! Uy, may na tayo. 9.
10 seconds to shoot. Uy, goal dalawa. Takbo! Ay! Time out, time out! Ayun na! Takbo, 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 takbo. Shoot! Shoot! Oh. Wala, di na ako ng foul. One more time. Oy! Time out. ang galing. Shoot! Tapos. Wala po. Sayang. Uy, nakuha. Hawak! O set tayo! Set! Huwag magmamadali! Set lang! 54 all. 15 seconds to shoot. Wow naman! Wow! Wow! Baba! Baba na! Baba! Challenge! 10, Shoot! 9, Down! Maki! Down! Lamang tayo! Shoot na! 10 seconds. Bigay! Bumaki! Kaliwa! Sada! Down! Set! 15 seconds to shoot. 10 seconds. Uy, ganda. Uy, ikot pa. Oh! Baba na! Oh! Uy, ganda. Ah, dali! Raben! Game clock yun? Wait! Patay kayo! Patulak ko! Pahinga! Ay, yung kalala sa pants mo! Shoot! Oh my God! Time out! Nice. Patay na! Go, Andre. Shoot. Time! 10 to shoot. May phone na tayo. Hawak! Medyo, black team mo! Ay, picture. Nice one!